नमस्कार। हांव विश्वजीत राणे, गोंय राज्याचो आरोग्य मंत्री आणि आमचे भारतीय जनता पार्टीचो एक कार्यकर्तो। आयज गोंयची जनतेक आणि मुख्य म्हणजे आमच्या सत्तरी आणि उसगांवच्या जनतेक हात जोडून विनंती करपाक ह्या माध्यमांतल्यान हांव फुडें सरला। इतल्याच खातीर की आयज हे म्हत्वाचें इलेक्शन 7 तारखेर 7 मे 2024 आमी लोकसभेची निवडणूक आमी मतदान करपाक भायर सरतले। एकूच विनंती की आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि आयज आमचे विश्वगुरू आणि भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेतृत्व जे कितें आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री आयज पर्यंत केल्ले आसा गोंय राज्या खातीर आणि आमच्या सगळ्यां खातीर, ज्या माध्यमांतल्यान आमचे जीवन एक वेगळ्या लेवलाचेर व्हरपाचो प्रयत्न देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा। गोंय राज्यान आयज गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि आयज हांगा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल पासून कॅन्सराचे नवे हॉस्पिटल पासून तरेतरेचे रस्त्याचो नेटवर्क, ब्रिजीस, पूल, पाण्या वॉटर ऑगमेंटेशन, तरेतरेचे भुरग्यांक वेगळे तरेचे रोजगाराचे संध्यो या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान करपाचो प्रयत्न देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन केल्ले आसा। म्हणून आमी केन्ना विसरूं नये। केन्ना केन्ना आमी लक्षांत घेना, केन्ना केन्ना आमी लक्षांत घेवपाची गरज आसा की आमच्या देशाचे नेतृत्वान कितें कितें आमच्या खातीर केल्लें आसा। म्हणून हात जोडून तुमकां विनंती की आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री गोंयान जेन्ना आयिल्ले तेणी सांगलेलें आसा की आमकां गोवा एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन करपाचो तेंचो प्रयत्न हो चालू आसा। G20च्या माध्यमांतल्यान जायते आमकां हांगा वेगळे कार्यक्रम हांगा जाले। त्याच बरोबर ब्रिक्स समीट गोंय राज्यांत जाली। हे देशाचे प्रधानमंत्री आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वान गोंय राज्या खातीर खुबशे गोष्टी केल्ले आसा। मुख्य म्हणजे तेंचे वेगवेगळे स्किमींतल्यान आमच्या सत्तरीचे जनतेक, गोंय राज्याच्या जनतेक आणि उसगांवच्या जनतेक बी वेगळे तरेन आमकां तेजो बेनिफीट गावल्लो आसा। आनी तेंचे वेगवेगळे विचारधाराच्या माध्यमांतल्यान आमच्या जिवनात वेगळे तरेचे परिवर्तन करपाचो तेणी प्रयत्न केल्लो आसा। आणि म्हणून माझे हात जोडून तुमकां सगळ्यांक विनंती आहे, मुख्य म्हणजे सत्तरी आणि उसगांवचे जनतेक, गोंय राज्याचे आमचे सगळे तरुण आणि युवा पिढी की आमी 7 तारखेर भायर सरून आमी सगळ्यांनी आमी मतदान करपाक जाय। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे नेतृत्व आमकां परत एकदा लाभपाक जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी तांकां व्हडल्या प्रमाणात तेंको दिवपाची गरज आहा। इतलेंच आयजच्या दिसा हांव सांगपाचो प्रयत्न म्हाजो आसा, कारण 5 वरांचेर आयज प्रचार सोंपता आनी प्रचार सोंपल्या उपरांत आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय। फाल्यांचो एक दीस आमचे कडेन आसा की कित्याक पूण आमकां देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां तेंको दिवपाची गरज आहा। हांव अपेक्षा करता की आयज आमचे सत्तरीची जनता, उसगांवची जनता व्हडल्या प्रमाणात भायर सरतली आणि नरेंद्र मोदीजी आणि कमळ या चिन्हाचेर मतदान करतले। गोंय राज्याची प्रत्येक आमची युवा पिढी, युवा आमचे सिनियर, आमचे सगळे एक परिवाराचो भाग म्हटल्यार जाता। सगळ्या लोकांक विनंती करता की मोदीजीक आमी परत एकदा देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून आमी फुडें हाडपाचो आमच्या माध्यमांतल्यान, मतदानाच्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करपाक जाय। हीच माझी हात जोडून तुमकां नम्र विनंती। देव बरें करूं।